Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Kali ini, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga penyiaran publik dan juga tentang lembaga penyiaran swasta, nah kali ini saya akan mencoba untuk mengelaborasi tentang lembaga penyiaran internasional. Nah, kenapa memang lembaga penyiaran internasional itu menjadi penting untuk dibahas? Ini adalah satu bagian yang benar-benar membuat saya paling senang karena apa? Bicara tentang dunia media, maka Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Indonesia harus belajar dari banyak negara. Dan ada beberapa negara, bukan beberapa sih, tapi banyak banget negara di dunia yang sudah mampu mengembangkan iklim medianya sedemikian rupa. Salah satu yang memang mampu mengembangkan iklim media dan itu menjadi patokan dari banyak negara tentu saja adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, iklim media benar-benar sudah berkembang dengan sangat pesat. Konsep-konsep seperti freedom of speech, freedom of expression, hingga konsep besar seperti yang tertuang dalam the First Amendment of the United States of America, di mana di situ disebutkan media as a fourth pillar of democracy. Jadi memang ini benar-benar saat kita bicara tentang media, maka itu identik juga dengan Amerika. Walaupun kalau kita buka secara langsung karakteristik media antara di Amerika, di Eropa, dan juga di belahan bumi yang lain itu jelas akan sangat berbeda dan mereka memiliki uniqueness sendiri-sendiri. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita review media-media besar dunia yang pastinya ini keren banget ya. Seperti apa reviewnya? Ini dia. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kita akan banyak mereview tentang media. Dan salah satu media yang akan kita review, media global kali ini adalah, saya akan mengambil beberapa case, setidaknya ada 3-4 media yang akan coba saya review. Dan semoga ini bisa memberikan perspektif utuh tentang tantangan dan juga iklim dunia media penyiaran yang ada di dunia. Nah, yang pertama tentu saja saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ke Amerika. Amerika menjadi sebuah negara dengan media atau perkembangan media yang sangat pesat di dunia. Banyak banget konsep yang ada di sana dan juga banyak sekali raksasa-raksasa grup media, terlepas dari masalah media ownership ya, yang ada atau yang terlahir di Amerika. Untuk tahu lebih jauh, saya akan menunjukkan satu video berikut ini. Oh my God, what kind of, is this 4K? Am I looking at the camera or am I looking at you? Is it supposed to be funny? We are the ones. Michael Rao, Juan Graciani. Spencer Lewis. Mariana Piñango. My name is Bubbles. We are the many. We are global. These are our pursuits of passion. TNT Latin America. CNN. Turner Content Distribution. Cartoon Network. TBS. Turner Studios. True TV. We are problem solvers. We are storytellers. Constantly analyzing, always creating. I'm the bureau coordinator in London. I anchor CNN from 2 to 4. I'm an electrician too for the company. Senior Project Manager. It's quite hard to describe my job. I am a warrior of the light. I build crazy things with technology. We just keep the company afloat, basically. I make the company look and sound good. Our work engages millions and bonds us together. I think the culture can be best summed up as being ambitious, kind, and highly collaborative. You feel that you're part of the team. There's a freedom to go to pretty much anyone and say, I've got this idea. What do you think? Could we do it? Would it work? We work super closely with the marketing team, the TDC, the PR teams. We're encouraged to be one Turner, one team. I was sent to Toronto last February for the All-Star game, and that was super cool. I might have already emailed because I want to do it again. Everyone wants to show off, wants to shine. But we also are a family. If somebody is hurting or struggling, we are the first ones to be there to help. The morning that my brother passed away, the third person to call me was Charles Barkley, which
Who does that? That's amazing. I love the people at Turner. It doesn't feel like you have coworkers. You feel like you got brothers and sisters there. This family is changing the experience of television. It's not how you watch TV, it's how you experience watching a content. My hope is that by the end of this year, that we've really transcended this 16:9 space. We launched a product last year, which was the Adventure Time virtual reality headset. It was absolutely amazing. You get hours of gameplay where kids can just immerse themselves in Land of Vu. Filmstruck is great. I think it's one of our first forays into going directly to consumers, and it allows us to reach consumers in a way that we haven't had an opportunity to do in the past. Thinking outside the box has become that much more crucial. It is a risk-taking culture. Sometimes the risk is in the way that you tell a story. I get a call from my anchor. She wants to read this letter. She had already shot an email to Jeff Zucker, and he was all in. But halfway through telling them, my mom had to hold me. Because I could no longer stand up. I was not okay. That was a huge risk, and it paid off. We have executives and people who are forward-thinking and, encourage you to change the rules. Taking on the E-League Major was a huge risk for us. It is one of the biggest championships in esports that are out there. And Astralis, they win the first major championship! Unbelievable! Turner continues to create the future for ourselves and the industry. The company started with billboards and look where we are today. With Turner, there's just amazing flexibility for people to willing to try things. Let's not do things because that's the way we've always done them. We don't want to be like any other company. We want to be better. No matter the risk, no matter the challenges, We are. We are. We are one. One Turner. One Turner. We are one Turner. Nosotros somos Turner. Good thing I wasn't drinking when I was doing this interview with this camera going back and forth. Wow. Mungkin belum banyak yang tahu apa itu Turner Media. Jadi Turner Broadcasting atau Turner Media ini adalah sebuah grup media besar asal Amerika di mana di dalamnya ada banyak banget platform media. Di video tadi kita bisa melihat bagaimana keceriaan mereka yang bekerja di media, mereka yang bekerja di Turner, bagaimana tantangan untuk bekerja di media. Dan benar seperti apa yang disampaikan tadi bahwa saat kita bekerja di media, semua elemen akan menyatu menjadi satu. Dan dunia media itu bukan hanya tentang produksi konten, tapi di dalam dunia media itu juga ada desainer, ada grafis, ada ilustrator, ada PR, ada marketing, semua bergabung menjadi satu dan juga bersinergi. Dan pastinya mereka semua bekerja secara otonom. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman yang sudah mengenal industri media, pasti sudah mengetahui akan hal ini. Tapi bagi yang belum, ini bisa menjadi sebuah informasi tersendiri. Dan tantangan-tantangan itu luar biasa pada saat kita bekerja sebagai seorang insan media. Seorang insan media itu pasti dia akan memiliki kedekatan satu sama lain dengan teman-teman mereka yang berasal dari profesi yang sama, apalagi di kantor yang sama. Kenapa? Karena kita benar-benar setiap hari itu ketemu sama mereka, kita berbagi, kita harus menjaga torsi kerja, vibes-nya harus benar-benar harus benar-benar dijaga agar vibes tetap positif kayak gitu. In one side, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, tapi itu juga yang paling ngangenin sebenarnya dari industri media. Dan di media codingnya adalah bagaimana kita bisa long life learning atau kita belajar sepanjang masa. Apa yang dilakukan oleh Turner dengan membagi banyak sekali media di sana, di mana masing-masing medianya juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri, konten sendiri-sendiri. Ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan juga kenapa ini dibagi-bagi? Untuk bisa membuat atau melakukan grabbing audience yang lebih luas. Dan yang pasti teman-teman, saat kita bicara bekerja di media sebagai seorang broadcaster atau sebagai seorang insan media, maka sudah dipastikan kita akan menjadi saksi dari setiap peristiwa besar yang ada di dunia.
Salah satu media besar yang ada di dunia adalah Cable News Network atau CNN yang berbasis di Atlanta, Amerika Serikat. CNN bisa dibilang hadir in every single moment worldwide. CNN hadir di hampir setiap peristiwa-peristiwa besar yang ada di dunia. Mereka memiliki banyak banget jurnalis-jurnalis handal dan beberapa diantaranya juga idola saya. Siapa yang jadi idola saya? Idola saya adalah Anderson Cooper dan Christiana Amanpour tentunya. Itu dua orang jurnalis yang harus saya akui itu mempengaruhi bagaimana cara saya dalam bekerja, bagaimana cara saya dalam membawakan berita, bagaimana cara saya dalam melakukan interview, jenis-jenis pertanyaannya. Saya banyak banget belajar dari Anderson Cooper dan juga Christiana Amanpour. Selain itu, CNN juga dia pernah punya Larry King dengan The Larry King Show yang cukup menghebohkan dunia. Bahkan banyak sekali kajian-kajian tentang Larry King dengan satu kalimatnya, why? Sebuah pertanyaan yang intimidatif, tapi itu bisa untuk menguak banyak sekali fakta yang ada di dunia. Seperti apa kerja jurnalis dari CNN? Saya ada video berikut ini, termasuk di dalamnya yang saya senang adalah ada Anderson Cooper dan juga ada Christiana Amanpour juga. Ready, camera one, box. Take 11, Mike Q. New York. Stand by, ready 3, take 3, Mike Q. 3, start to slow zoom in a little bit. Roll tape, take 3. Ready 13, full. Ready, camera 3, 1 center up. Good evening, I'm David Walker. And I'm Lois Hart. Now here's the news. We interrupt. There's been a link development. Shots reported fired. President Reagan has indeed been shot. Let's go down to the Kennedy Space Center. Challenger, go with throttle up. This is the moment that we've been waiting for to a very happy ending. We are shutting down our facility. I've never seen anything like this. The assault on Tiananmen Square is now underway. A very dramatic moment here at the wall. CNN reporting live from Berlin. I was thinking, of course, of freedom. We have to go to Baghdad, Secretary. Something is happening outside. The air raid sirens are just now going off here. There's another launch. CNN used to be called the little network that could. It's no longer a little network. I would have been here sooner, but was caught in a firefight. There's nothing subtle about the horrors of this war. We're in the middle of an aftershock here in Los Angeles. The scene in Los Angeles is sickening. Can we all get along? Can we get along? An explosion underground in the garage section of the World Trade Center. Mr. President, what, if anything, you'd like to say to Monica Lewinsky at this minute? That's good. Do you even know the truth if you saw it? Oh yes. I don't believe you would. You've been up here too long. Police radio is saying that Simpson has a gun at his head. There was a loud, very concussive explosion. South side of the building is going up in flames. I do not think one terrorist bomb will shatter either the faith or the future of the people of Oklahoma. Everyone around me got shot. We are just getting word that the French government, that Princess Diana, has died. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media. God willing. There has just been a huge explosion. A plane or a helicopter has crashed. Good Lord. That is about as frightening a scene as you will ever see. Tonight, we are precisely halfway through the deadline President Bush gave Saddam Hussein. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. We continue this hour with CNN's extensive coverage of the tsunami disaster. The winds are just incredible here in New Orleans. Patients here over the last several days since Katrina hit have been trying to get out of here. Been waiting outside now for more than 3 days. We have never seen anything like this in the United States of America. CNN can now project that Barack Obama, he will be the first African-American president of the United States. Change has come to America. All the miners have been rescued. An unbelievable scene here. It is indeed a miracle. After a firefight, they killed Osama bin Laden. This is an important day, especially for the rebels. It's become kind of a free-for-all.
Important breaking news out of Boston. A pair of bombings rocked the Boston Marathon. What is going on in Ferguson, Missouri, in downtown America? You can see what's happening. A tidal wave of humanity has come out to say no to the barbarism of what happened here. There are people who loved and were loved. There are people who had families and friends and dreams. States can no longer ban same-sex marriage. America has lived up to her promise of liberty and justice for all. The entire thing has been a witch hunt. Nearly two-thirds of Americans say this investigation is a serious matter. Breaking news, the worst massacre in modern American history. All Stoneman Douglas students, please stand up. United! The Me Too movement enters a new phase. Finally, one giant leap for womankind. It is a historic achievement. That there will be Brexit and the UK will leave the European Union. It is a sense of shock and horror. This is a historic moment for press freedom. A lawsuit by CNN. Article 2 is adopted. I tested positive. My concern is what I may have put on my family, just like you would. I'm going to be broadcasting tonight from my house in New York City. The number of deaths here in the United States have just crossed 100,000. More than 100,000 people with names and stories. So the bottom line is, what this outbreak won't stop is our continued reporting on it. My daughter had to see her daddy be killed on live TV. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? I want to once again extend my deepest apologies to the journalists who were inadvertently but nevertheless detained, to them personally, and to the news organizations and to journalists everywhere. That is the CNN World Headquarters. There's something on fire, Chris, a firecracker. Something's on fire. You have to face the CNN building. There was a black reporter who was arrested on camera this morning who works for CNN. They are telling our stories. Ted Turner started CNN in Atlanta 40 years ago because he believed in who we are as a city. To act upon one's convictions while others wait. We are absolutely going there. To create a positive force in a world where cynics abound. To provide information to people when it wasn't available before. Happening now, breaking news. For the American people whose thirst for understanding and a better life has made this venture possible. I dedicate the news channel for America, the cable news network. This is CNN. Bicara tentang CNN, saya sendiri pernah berada di satu momen bareng dengan teman-teman CNN International. Waktu itu CNN Indonesia belum masuk ke Indonesia, bahkan di arrange pun masih belum. Kapan itu terjadi? Pada saat peristiwa jatuhnya AirAsia HZ8501. Bahkan ada satu kisah, saya rebutan narasumber dengan teman-teman CNN Hong Kong. Lari-larian rebutan narasumber, jadi ternyata mereka mengalami delay dalam koneksi dengan studio dari Surabaya ke studio yang ada di Atlanta. Akhirnya mereka melakukan tapping, memutuskan untuk tapping, dan ternyata pada saat tapping itu narasumbernya sudah harusnya on air di kami. Jadi akhirnya saya benar-benar ya sedikit debate lah ya sama teman-teman di CNN Hong Kong. For all of my colleagues at CNN International in Hong Kong, if you watch this video, I'm the person who debating you about our news source, because our news source have to airing on my TV channel. Jadi memang saat itu challenging banget ya, seorang jurnalis TV nasional di Indonesia berani-beraninya gitu mendebat CNN Internasional. Saya juga kadang masih suka ketawa gila, saya bisa seperti itu. Oke, apapun ya, whatsoever lah. Yang pasti yang saya tangkap, saya juga banyak belajar dari teman-teman CNN International pada saat kita berada di satu liputan yang sama, waktu itu di AirAsia HZ8501. Saya melihat bagaimana
teman-teman di CNN International itu benar-benar kerjanya sangat terstruktur. Benar-benar every single person knows and understand about their own duty. Mereka masing-masing paham tanggung jawabnya apa, responsibility-nya apa, kewajibannya apa. Jadi mereka benar-benar ketika di lokasi, di venue, mereka yang bagian nyekrip ya mereka akan langsung nyekrip, mereka yang bagian standing reporting dia akan collecting data sebanyak mungkin. Field producernya dia harus bisa standing reporting, sekaligus dia juga harus bisa nyari data at the same time. Jadi koresponden, kemudian reporternya, kemudian produsernya itu benar-benar mereka high quality journalist banget, dan tools device yang dimiliki juga oke, but itu bukan yang jadi center point saya, karena center point saya adalah manpower yang ada di dalamnya. Saya suka melihat bagaimana mereka bekerja, dan elemen pekerjaan mereka itu juga mengedepankan safety-nya juga. Ada satu momen di mana saat itu saya harus stand up reporting sekitar jam 7 atau jam 8 malam, posisi hujan, dan saya tetap stand up reporting. Teman-teman CNN memilih untuk minggir dan tidak jadi report karena apa? Mereka tahu situasinya tidak memungkinkan dan itu tidak safe untuk jurnalisnya, karena memang di bawah ada banyak kabel. Kita nggak ngerti kabel mana yang aktif, kabel mana yang enggak, dan ya itu high risk gitu. Tapi TV-TV di Indonesia itu tetap dilakukan. Satu lagi yang juga saya salut dari teman-teman yang ada di internasional adalah mereka bekerja based on data. Bahkan ini yang juga jadi curhatan sih sebenarnya. Reporter-reporter yang ada di Indonesia itu seolah-olah harus menunjukkan bahwa they are smart enough in every single session. Tapi mereka tidak boleh bawa data apapun dan mengandalkan ingatan yang ada di kepala. Ini challenging sebenarnya gitu. Dan bicara tentang Amerika, kenapa CNN, Turner bisa sedemikian maju? Karena memang ini didukung dengan iklim kebebasan yang sangat luar biasa. Walaupun ketika kita tilik lebih jauh, kebebasan yang ada di Amerika itu bukan kebebasan tanpa batas. Jadi posisi bahwa hak personal dibatasi oleh hak orang lain itu memang benar-benar terjadi di sana gitu. Dan media bertugas untuk menunjukkan atau membuat sebuah diskursus tersendiri yang membuat masyarakat lebih pintar dengan saling berdiskusi, melemparkan argumen satu sama lain. Dan pastinya tidak untuk menghabisi, tapi untuk mencari solusi bersama. Ini salah satu poin kerennya saya rasa. Nah, lain cerita dengan Amerika, kita tinggalkan dulu sejenak tentang Amerika. Kita akan menuju ke satu wilayah yang lain di dunia. Kawasan yang cukup menyedot perhatian, yakni di kawasan Middle East. Kurang lebih sekitar 10-15 tahun terakhir, di kawasan Middle East juga sudah muncul stasiun TV, stasiun media besar yang mereka membawa konsep voice of the voiceless. Voice of the South, voice of the South, voice of the voiceless. Mereka ingin menyampaikan apa yang mungkin tidak tersampaikan di media-media mainstream seperti CNN. Media apa itu? Salah satunya adalah Al Jazeera. Berikut selengkapnya. This was 10 years ago. Al Jazeera English goes on the air. Welcome to the world news from Al Jazeera. The channel based in Doha, Qatar, becomes the first English language television network to broadcast from the Middle East. The Democratic Republic of Congo, where its first news hour featured correspondents covering areas underreported by international news outlets, offering a new perspective on world events. Al Jazeera English has been working so hard to be the voice of the voiceless again, as Al Jazeera's slogan says, in countries where
the people didn't have a voice. I'm Farai Sebenza in Zimbabwe, where every day can be a battle for survival. I'm Haru Mitasa in Darfur. Part of Al Jazeera English Global Agenda, a global staff. I'm Raghi Omar in Tehran. This is the southern fringe of the Great Sahara Desert. Reporting from regions they often called home, bringing in-depth local knowledge to international news. Many of them were trained in Benghazi. Al Jazeera has a huge network of correspondents with 80 bureaus around the world. We're really planted, deliberately so, in areas where there aren't other news bureau, and that allows us to find from the roots what's happening, what's going on, and to provide stories which are much more rooted in the people who are at the heart of those stories. Al Jazeera English's coverage of world events was widely recognized as balanced and insightful from the beginning, but this was its most defining moment. The atmosphere in the Its square teams is were almost everywhere during the 2011 Arab Spring, capturing dramatic moments. Mass protests in Tunisia, the downfall of Egyptian President Hosni Mubarak, the death of Libyan leader Muammar Gaddafi, the uprising in Yemen, and war in Syria. But governments in the region were sometimes critical of Al Jazeera's coverage. In 2013, Al Jazeera journalists were arrested by Egyptian authorities. They were accused of fabricating news and sentenced to 7 years in jail. Allegations the network has always denied. Al Jazeera journalists were later released under mounting pressure from world leaders and human rights activists. People here are really angry. What they're saying is that whoever... Al Jazeera's journalists have faced many difficulties working in the region, but the network continues to reach new audiences. And I think it has been a breath of fresh air. It's a really interesting additional competition, especially in marketplaces like America, where perhaps it hasn't had market cut through, but at least represented an attempt to do something different. Al Jazeera English channel broadcasts to more than 280 million households across 135 countries. It's part of an ever-growing media network that aims to reach out to viewers all over the world. Hashim Albar, Al Jazeera, Doha. Karakteristik pemberitaan Al Jazeera memang sepenuhnya berbeda dengan karakteristik pemberitaan media seperti CNN dan juga media-media mainstream yang berasal dari Eropa maupun Australia. Meskipun demikian, Al Jazeera berusaha untuk memberikan insight-insight mereka atas persoalan-persoalan yang terjadi di Middle East. Menurut pandangan saya, apa yang dilakukan Al Jazeera dalam praktik media jelas itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Mereka berada di sebuah kawasan yang tidak stabil seperti di Amerika. Tantangan utama mereka memiliki, atau kawasan Timur Tengah itu banyak banget negara yang masih belum sepenuhnya demokratis. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak bisa membedakan konteks dari sebuah pemberitaan itu seperti apa. Manipulasi informasi sangat mungkin terjadi di sana, bahkan penyerangan pada jurnalis pun itu menjadi satu hal yang sangat mungkin untuk terjadi terlepas dari apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi tantangan besar sebenarnya untuk kemunculan Al Jazeera di dunia penyiaran yang ada di dunia. Meskipun demikian, media penyiaran yang berbasis di Doha, Qatar ini benar-benar bisa memberikan perspektif berbeda tentang Middle East. Dan pemberitaan-pemberitaan, informasi-informasi yang disajikan oleh Al Jazeera ini benar-benar bisa memberikan pandangan-pandangan baru tentang bagaimana kita harus menyikapi dunia Middle East atau dunia di Timur Tengah. Saat kita tinggalkan dulu Al Jazeera, sebelum kita tinggalkan Al Jazeera, saya sendiri pernah bareng dengan teman Al Jazeera. Dia adalah teman reporter Al Jazeera untuk Indonesia.
Dia seorang warga negara Belanda dan sudah sekitar 15 tahun tinggal di Indonesia. Pada saat itu kami bertemu masih di forum yang sama di liputan AirAsia KZ 8501. Apa yang terjadi saat itu? Saya belajar apa di sana? Saya belajar dari teman saya anak Al Jazeera ini adalah bahwa setiap standing reporter, stand-upper atau stand-up reporter yang harus bertugas untuk melakukan reportase maupun produser, data adalah persoalan yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak banyak yang tahu jika teman-teman jurnalis dari media-media asing tersebut, mereka selalu membawa setumpuk data di tangannya dalam bentuk buku maupun catatan saat melakukan reportase. That's why mereka hanya diambilnya medium shot atau malah close up shot. Tujuannya apa? Agar datanya nggak kelihatan. Dan pada saat mereka melakukan reportase, tangan mereka akan bergerak untuk membolak-balik halaman datanya. Ini yang sangat berbeda dengan media kultur di Indonesia, di mana seorang stand-up reporter itu pasti akan otomatis dianggap dan dijudge, bodoh, jika dia tidak bisa menghafal data di luar kepala. That's why data yang disampaikan oleh jurnalis-jurnalis stand-upper di Indonesia itu kadang berbeda satu sama lain, bahkan konstruksi realitasnya pun juga sangat berbeda. Karena apa? Balik lagi ke adanya keterbatasan ingatan manusia. Sedangkan di media-media internasional, mereka mengizinkan untuk membawa data. So, itu perbedaannya ya. Dan selain Al Jazeera, iklim media di Asia ini juga ikut berkembang dengan sangat pesat. Singapura merupakan salah satu negara dengan media internasional yang berkembang sangat pesat melalui Channel News Asia di bawah grup MediaCorp. CNA is more relevant now than ever before. The Hong Kong situation is one example. We've beefed up the strength of our bureau. We've now got 4 correspondents, extra crew, all to ensure that we can provide round-the-clock coverage as events unfold. Reporting in Hong Kong is just not what it used to be. There's so many things we're learning on the fly. When to put on your gas mask, where to run to if somebody is throwing a petrol bomb, and what do you do if a Raptor officer sticks a baton in your face? One of the challenges of covering the protests here in Hong Kong is that it is a leaderless movement and things are very fluid on the ground, so it's difficult to anticipate just what will happen next. So we'll have to be on our toes to keep updated on the very latest. Police, government, protesters, pro-China groups, there are so many different parties with strong stories to tell me. My job is to make sure that I listen to all of them, make sure they're accurate. There should not be judgment or bias. There are always two sides to a story. And when I can apply all these very simple rules, then there can be fair, balanced and objective stories. You adopt the same online platforms that they do, as well as messaging app Telegram, where they plan, discuss and execute their protest actions. We're constantly in touch with our teams on the ground, modifying, evolving our coverage as the situation changes. We ask ourselves, what are the stories that matter to help you make sense of it all? Those are decisions we make every day. Channel News Asia yang ada di Singapura ini menjadi salah satu media penyiaran yang memang dia memiliki concern pada wilayah kawasan Asia. Sebenarnya selain Singapura ada juga Jepang yang berkembang sangat pesat dengan NHK-nya, dan juga Korea Selatan yang sangat pesat berkembang dengan KTV dan juga Arirang mungkin. Jadi ada banyak banget sebenarnya media-media di Asia, khususnya mulai dari Asia Tenggara sampai Asia Timur yang mampu bersiaran secara internasional. Channel News Asia dia berusaha untuk membawa isu-isu
regional di kawasan Asia Tenggara untuk dikonsumsi secara global, dan juga isu-isu global untuk dikonsumsi secara regional dengan pendekatan kultural masyarakat yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu yang jadi favorit saya juga dari channel News Asia ada Steve Lai. Dia jadi salah satu referensi. Jadi pada saat saya masih siaran dulu, referensi penyiar saya itu adalah Al Jazeera, kemudian Anderson Cooper dan Christiana Mampur untuk konten. Kemudian saya juga sedikit merefer ke channel News Asia juga. Jadi memang stylenya saya mencari referensi yang dari luar negeri, bukan dari Indonesia gitu. Nah, channel News Asia ini dia walaupun berada di kota kecil, kota negara kecil yakni Singapura, tapi mereka agaknya sangat paham kalau pemberita tentang Singapura sendiri tentu tidak akan banyak. Akhirnya mereka coba expand untuk mengambil banyak banget karakter-karakter, banyak banget materi-materi yang ada di negara-negara sekitarnya. Bahkan untuk konteks Indonesia, mereka juga pernah loh teman-teman bikin satu liputan khusus tentang Majapahit. Gila, mereka bikin dokumenter tentang Majapahit, channel News Asia. So, it's cool I think. Nah, selain Singapura, ada satu yang menarik sebenarnya di kawasan Asia, yakni kemunculan CGTN, China Global News Television. Ini adalah anak ragil, dia baru di-launch sekitar tahun 2018 yang lalu. Seperti apa tentang CGTN? Ini dia. CGTN, China Global Television Network, is a multi-language and multi-platform media grouping. I'm Mike Walter, Los Angeles, Channel 24. The race finally seems to be heating up. Its 6 principal TV channels are CGTN English, Spanish, French, Arabic, Russian, and CGTN Documentary, China's first state-level English documentary channel. It also includes CGTN Digital and CCTV Plus, which delivers visual news footage to other media organizations worldwide. As the nucleus of the new organization, CGTN English provides live news and current affairs programming 24 hours a day from broadcast centers in Beijing, Washington, D.C., and Nairobi. CGTN is utilizing media convergence to carry out its mission. The strategy calls for using television as the driving force to power an expanded mobile and digital presence. Its Media Convergence Center combines multi-format news gathering and multi-platform resource sharing, as well as multiple channel and distribution outlets. CGTN is also making great strides and broadening its reach through advancements in social media, video streaming, live programming, and mobile access. CGTN boasts an extensive global reporting team with correspondents throughout China and around the world. The network's official motto is "See the Difference," and CGTN is committed to reporting global news from a Chinese perspective and telling stories from China for a global. Pada tahun 2018 lalu, saya sempat mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang sistem media yang ada di China. Dan di sana saya melihat langsung bagaimana pola kerja yang ada di CGTN, mendengarkan langsung presentasi-presentasi dari CGTN. Dan saat kita bicara tentang CGTN atau China Global News Television ini, CGTN menjadi sebuah negara atau sebuah lembaga penyiaran yang dia memberikan taste berbeda dengan mengangkat Afrika, menggunakan perspektif China, dan juga menjadi penyeimbang pemberitaan media-media barat. Kemunculan CGTN ini cukup menarik karena mereka setiap harinya melakukan siaran dari 3 kota bersamaan, yakni Beijing, Washington DC, dan juga Nairobi di Kenya. Di Nigeria kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek. Tapi yang pasti dari sisi konten mereka bagus. Dari sisi kualitas teknis mereka sangat bagus juga. Dan apa yang dilakukan oleh CGTN ini menunjukkan bahwa China berusaha untuk masuk ke industri penyiaran.
Apapun itu, saya rasa ini bisa memperkaya kajian tentang penyiaran yang ada di dunia. Keberadaan CGTN dengan taste China-nya ini juga bisa memberikan perspektif berbeda, cara pandang berbeda, sehingga isu-isu maupun pemberitaan-pemberitaan yang dikonstruksi oleh media-media barat ini bisa dengan sangat mudah dicarikan untuk pembandingnya. So kita tidak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan pembandingnya ya teman-teman. Kalau dulu kita masih harus berbeda, ada banyak banget perbedaan yang harus kita dapetin, yang kalau sekarang mah enggak. Sekarang relatif lebih gampang kita mencari informasi, mencari resource-nya. Nah, bicara tentang CGTN, pemerintah China benar-benar melakukan investasi gila-gilaan pada dunia media, karena pemerintah China paham bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia, dan mereka membutuhkan itu. That's why CGTN meng-hire banyak banget jurnalis-jurnalis keren dunia untuk mengisi posisi yang ada di dalamnya dengan CGTN. Terlepas dari berbagai macam kompetisi yang dilakukan oleh media-media internasional tersebut, teman-teman, yang pasti yang harus kita pahami juga adalah satu nih teman-teman. Media-media internasional tersebut mostly adalah lembaga penyiaran publik. Kalau teman-teman perhatikan dari apa yang tadi ada di video tersebut, maka banyak banget tulisan yang menyebutkan bahwa funded by bla 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 government. Artinya apa? Media-media tersebut menjalankan dana publik, menjalankan dana milik pemerintah setempat. Artinya mereka adalah lembaga penyiaran publik. So, this is a big question for the public service broadcasting atmosphere in Indonesia. Ini adalah pertanyaan sangat besar. Kenapa iklim lembaga penyiaran publik di Indonesia tidak bisa sepesat itu? Apakah pemerintah kita tidak cukup perhatian? Bisa iya, bisa tidak. Perhatian seperti apa yang dibutuhkan oleh lembaga penyiaran publik agar bisa mendunia? Challenge. Lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia agar dia bisa mendunia harus melakukan transformasi besar-besaran. Dan pemerintah jika ingin media penyiaran Indonesia sekelas dengan lembaga penyiaran seperti Al Jazeera, Channel News Asia, BBC, NHK, maka pemerintah kita harus melakukan stimulan gila-gilaan dan melakukan transformasi besar-besaran di dua lembaga penyiaran publik di Indonesia seperti yang pernah dilakukan oleh kerajaan Thailand. Gesekan pasti ada, konflik pasti akan terjadi, tinggal pemerintah kita mau atau tidak. Itu aja sih. Saya bukannya kompor, tapi paling tidak memang itulah yang harus dilakukan. Menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia dengan iklim lembaga penyiaran publik seperti sekarang di Indonesia, saya rasa itu masih akan sangat jauh terjadi. Maka harus benar-benar dilakukan sebuah stimulan luar biasa. Kreativitas harus benar-benar difasilitasi. Iklim politik harus benar-benar dijaga, dan pastinya pemerintah juga harus memiliki batasan untuk tidak masuk terlalu jauh pada pola-pola manajerial yang dilakukan oleh lembaga penyiaran setelah mereka benar-benar bisa establish. Demikian Ruang Integrasi, sampai jumpa.